Just Marinaldo, Pretty Goers and Kunetizens! Naghahanap ba ka mo ng quality and affordable printing services igli sa partido? Worry no more kasi ang DLP Printing Services na nasa Naga and Pili yaon na igdi sa Goa. Located at the second floor of N2 Building sa Juan Bautista Street, Goa, Camarines Sur. Hara nilang ini sa McDonald's Goa and nasa taas lang ini kang Doña Osang Restaurant. You know what? They are the full sublimation expert. Kaya may kung gusto nindo magpag-iwan ng mga uniforms, araw kang sa mga liga, araw kang reunion, and kung ano-ano pa man na activities yan, pwede yan igdiyo. By the way, bukod sa quality and affordable ang presyo igdi, may free layout din sa minimum na 10 pieces na order. Bukod pa igdi, complete documents din sila for government transactions and Philjips registered din sila. For inquiries and more details, visit their official Facebook page at DLP Printing Services Goa Branch or contact 0917-8024355. Kaya ano pa nga lahat, Partido Goers and Kunetizens, mag-DLP na kita!